हांव लायटीची बिलां रेगुलरली फारीक करता जाल्यार म्हाका प्रिपेड कित्याक? जे कोण 870 कोटी दिवपाचे आसात तांकां घाल हें प्रिपेड मिटर. आदल्या वीज मंत्र्यान आतांच्या वीज मंत्र्याक शॉक दिलो. विशय आसलो अर्थातच वाडीव वीज दर आनी प्रिपेड स्मार्ट मिटर. स्मार्ट मिटर जसं हांव रेगुलरली फारीक करता जाल्यार म्हाका प्रिपेड कित्याक? तूं प्रिपेड स्मार्ट मिटर जे कोण फारीक करना जे 870 कोटी रिकवरी जावपाचे तांकां घाल आनी तेजे कडेन पयले पयशे घे. नाजाल्यार 870 रिकवर करपाक जेआरसी जेन्ना तूं सांगता जेआरसी बेस नाका जाल्यार आमकां टॅरीफ वाडयता. सो म्हाका दिसता तुवें पयलीं ताका स्मार्ट मिटर घालता तर तांकां घालून पयलीं स्मार्ट जाव. दुसरे स्पीकर सर आज 11,000 रुपया जे आमी फारीक करताले स्मार्ट मिटर बाजारात 6,000 मेळटा. दुसरे तुजे हे केले डिजिटल मिटर गेलो पळय ते भशेन जाल्यार 11,000 रुपया तूं स्मार्ट मिटर म्हाका फारीक करपाक कित्याक लायता? जेन्ना 5,500 रुपया जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना म्हाका खबर ना. तूं म्हाका दी बरें तुका स्मार्ट घालपाक हांव घालता. म्हाका तूं सॉफ्टवेअर घाल म्हज्या मिटरान आनी तो मिटर म्हज्या हांव 5,000 घेता. हांव 11,000 कित्याक फारीक करतलो? स्पीकर सर तिसरी गोष्ट जी आसा स्पीकर सर हांव इतलें सांगता जे मिनिस्टर रिप्लाय केला विंतू allows consumer to track their own consumption pattern. स्पीकर सर consumption pattern जेन्ना टाइम ऑफ टॅरिफ आसता टाइम ऑफ डे टॅरिफ आसता कंजम्पशन टॅरिफ हाजो कसल्या टायमार हांव इलेक्ट्रिसिटी कार म्हाका एकूच युनिफॉर्म टॅरिफ आसा स्पीकर सर 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया. तूं कशें आन्सर अशें दिता स्पीकर उलयता स्पीकर सर म्हाका कॉलिंग एटेचेर उलोवपाक जाय कित्याक आसा हांव जर रुलिंगान आसो जो स्मार्ट मिटराचो कॉन्सेप्ट बरो कॉन्सेप्ट हाडपाक जाय पूण जे लोक डिफॉल्ट जाता तांकां पयलीं घालपाचे प्रिपेड मिटर स्मार्ट. बाकीच्या लोकांक मागीर घाल्यार जाता. जे लोक जे 870 कोटी दिवपाचे आहा त्यांचो टॅरिफ त्यांच्या खातीर आमचो टॅरिफ वाडटा. हेंचेर एक्शन घेवपाचें कारण कमी आसा पूण हेंचें एक्शन घेवपाक हे प्रिपेड मिटर स्मार्ट मिटर तुमी घालचे अशी विनंती करता. काप्रालान सुरवेक शॉक दिल्या उपरांत विजय विरेश आनी युरीन वॉल्टेज बरीच वाडयली. विजयान विचारलें इलेक्शना वेळार वीज दरांत फ्लक्च्युएशनां कशीं जातात तेन्ना गरिबांच्या कानान घालून तुमकां मतां जाय जाल्यार युरी आलेमान विचारलें तुमी ऑफिसांत बसून स्मार्ट मिटर रिडींग करतले जाल्यार 39,000 लोकांच्या बोल्साक खार कित्याक? पळयात विरोधकांच्या कोतान वीज खात्यान करून दवरिल्ले शॉर्ट सर्कीट. जाय तेन्ना आमी गिरेस्त लोक म्हणून सरकार याद करता. इलेक्शन जेन्ना लागीं येता तेन्ना इतले युनिट फ्री म्हणटा तेन्ना कित्याक याद जायना आमकां? स्पीकर सर आमी इतले गिरेस्त म्हणून तेन्ना तुका गरिबाच्या कानान घालून तुमकां मतां जाय. हे कोत सादें जर कोत काडूंक गेलो जाल्यार हें स्पीकर सर आनी तातले तातूंत तांणी आतां नवे हाडटात ते क्वेश्चनेबल रेग्युलेटरी चेंजीस स्मार्ट मिटर चार्जीस आनी ग्रीवन्स रिड्रेसल जो आहा तोय बी सारको फॉल्टी आहा. सो स्पीकर सर म्हजें तरी पर्सनली स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आहा हाका आनी म्हाका दिसता की सरकार एक आमी गिरेस्त लोक हें सांगून आमचो डिस्पोजेबल इन्कम काबार करता. बेन्झीन म्हणल्यार ते भशेन जेवणाक शिक्षणाक धंद्याक पयशे ना अशी परिस्थिती हाडटा. आनी हें कितें हें फक्त कमर्शियल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर पब्लीक लायटिंग सायन बोर्ड्स आनी इवन इलेक्ट्रीक व्हेकल चार्जिंग. स्पीकर सर गोंय म्हणटा तें विल बिकम लेस कॉम्पिटिटीव एज कम्पेर्ड टू नेबरिंग स्टेट्स. स्पीकर सर एग्रीकल्चराक म्हाका दिसता 6% हायक म्हणल्यार एक कलेक्टिव्ह रिकवरीच आमची ट्रिपल जातली. स्पीकर सर जस्टिफिकेशन वीक आहा. टॅरिफ प्लॅनाचेर क्वांटम ऑफ पॉवर इज purchased from NTPC remains flat. Department plans 481% increase in costlier power brought from electricity exchange from 495 MU to 2387 MU. Cost has skyrocketing from 223 crores to 955 crores. Because sir, calling attention okay हाडनात न्ही ते. So basically हे अशें दिसता की हे एक reckless आनी हे स्मार्ट मिटर म्हणटे पसून आमकां एक फायनान्शियल ट्रॅपान कशें घालतले की January 2022 you have replaced JERC is an authority to hike the fee and whatever. January 2022 JERC approved a tariff hike by Goa Electricity Department but the government intervened and decided not to freeze that. Why? Because election ahli election ahone हे बंद दवरले. इलेक्शन जाल म्हणटरी मागीर लायटी हे बिल वाडयले. Because हेजेर दिसता की सरकार is playing games, establishing with the common man. आज बारीक लोकांकडे ही बिल फारीक करपाक जायना आनी हे वाडवत आसा. ही इज हायक्ड इट एवरी इयर देल बी हायक. जो 890 कोटीचो जो टेंडर आहा तितूमध्ये फक्त 70 कोटी इज फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्नमेंट, 820 crores is from the state government. You will
recover, it will starts in 93 months, okay? Almost 8 years. On an average, 110 odd crores, if you look at 890 crores. So, or additional burden, एक गोंयकाराचे कितलो जातलो, म्हयन्या प्रमाणे. 890 crores divided by 93 months. There are 7,28,000 consumers today. I have the chart of the 7 lakhs. Now, domestic I 581, commercial I 130, commercial HTI 370. Chart ha 7. तुगेलो answer तो. So, तुये आमका सांगचे की all particular part लोकांचेर हेजो कितलो भार पडलो. दुसरो स्पीकर सर, important issue म्हणटा ते आज जरी तो तुगे pending dues केल्या. Public services 108 crores, industrial 254 crores, domestic 94 crores, commercial 145 crores, agriculture 3.5. अरे ये recover कर मरे, ये recover केल्या तुक ती hike करपाक गरज नासली. तुक 200 crore इंगा, this is almost 600 crores. Secondly, speaker sir, or I want an answer from you on the smart meter. Now, or a public notice, you had put a public notice. Public notice was on relocation of electricity meters for ease of access. In turn, 39,984 meters today you are saying cannot be read. Sarke, त्यांगा नोव्हेंबर चेंज करपा लायला पब्लिक नोटीस दिल्या. एवरेज 10,000 रुपया लागतले 1 मिटराक. 10,000 रुपया म्हणजे 40 कोटी रुपया जाय. हे कोण दितले? लोक दितले. सो मुगे मीटर जो भितर हा हांवें काण 10,000 दिवपाचे. अरे this is opposite of what is smart meter. Smart meter, when you are putting, it can be accessed from anywhere. You put a meter here, your department can read it from sitting down in their office. So why are you asking 39,000 people to change the location? I don't understand. Point for a house because sir, 40,000 लोकांक तो मोठा access ना notice काढ्या तो meter बायला आडपा करमो. Then 10,000 रुपया. Will you relook into this? जेन्ना तू smart meter December घालो पावता. So why are you burdening them with 10,000 rupees? आज अशें जाला की गोंयकारांची जेन्ना बिलां पे करिता तेन्ना विथीन 3 months कनेक्शन कट करपाक येता, कातर मारपाक येता, कट करता. आणि हे व्हडले व्हडले आता युरी बाबान सांगले की कितले कमर्शियल इंडस्ट्रियल जावं जो डिपार्टमेंटाचे पब्लिक सर्विसीस आसा तेंचेत कितलेशे म्हटल्यार 600 कोटी सुमार अजून पेंडिंग आसा. हो जो पेमेंट आसा हो पेमेंट अजून पर्यंत रिकवर करूं ना. गेल त्या विधानसभेत म्हटल्यार 1 वर्ष जालें आतां, तेन्नाय होच विशय आसलो आणि आतांय होच विशय आसा. आणि अजून पर्यंत सरकारा कडेन केन्ना पर्यंत रिकवरी जातली, आउटस्टँडिंग अमाउंट केन्ना पर्यंत मेळटलो हेजो कांयच येना. स्पीकर जर तितून वयल्यान आनी एक बर्डन हाडटा, आनी एक माथ्यार घालता, ते म्हणजे जो टॅरिफ आसा ती हायक दिवपाची. म्हणजे ऑलमोस्ट एव्हरेज आमी पळयता ती 6% हायक जातली.